हुकूमत का पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हुए पंजाब में इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ईद उल फितर के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। पंजाब भर में जलसे किए जाएंगे। इमरान खान का आज से उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का फैसला। IMF की एक और अहम शर्त तकमील के करीब। सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा। IMF की तस्दीक ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान किया जाएगा। सऊदी सफीर ने भी पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी का इशारा दे दिया। कहा, माजी में भी पाकिस्तान के मुश्किल हालात में मदद की, अब भी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती जमातों की बड़ी बैठक। कानूनी माहिदीन की मुशावरत से आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक से शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक हुए। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक अहम मुशावरत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की शुरा को ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को नजरअंदाज किया गया। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं देखा। आइन और कानून के साथ संगीन मजाक हो रहा है। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जैसे इलेक्शन केस की समाअत हुई सबके सामने है। मुकदमे से हटने वाले जज बैठ गए। सियासी जमातों के फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया। कहा, हुकूमत का सिर्फ एक मकसद है कि चोरी की दौलत बच जाए। ये शिकस्त के खौफ से आइन के खिलाफ जाने को तैयार हैं। 30 साल से मुल्क के फैसले करने वाले दो खानदानों का मुल्क में कोई स्टेक नहीं। जब उन पर मुश्किल पड़ती है ये डील करके बाहर चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने धमकी दी, माशाल्लाह लग जाएगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में नफरतें बढ़ाना चाहती है। ये अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। आइन पर अमल ना हुआ तो आवाम को बाहर निकलने की कॉल दूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। कठपुतलियों का जवाब देंगे। तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। इदारे कठपुतलियां हैं। चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत करनी है। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ो। हम गैर जमहूरी इक़दाम का जवाब देंगे। नालायक और नाअहल वजीर आजम की वजह से मुल्क में बहरान है। ताकत की लड़ाई में आवाम का फायदा नजरअंदाज हो जाता है। नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय मंशूर की सियासत पर मुकाबला करें। मरीम नवाज ने कहा, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना या ना मानना कैसा। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पर मुसल्लत कर दिया गया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कहा जा रहा है कि वो फैसला मानो। जिस फैसले पर जजेस सवाल उठा रहे हैं उस फैसले को मानने के लिए कहा जा रहा है। साफ शफाफ फैसले हों तो तौहीन नहीं होगी। इलेक्शन तो वक्त पर ही होंगे, जो करना है कर लो। इमरान खान ने कहा, एक साल पहले हमारे खिलाफ फैसला आया तो हमने तस्लीम किया। किसी जज को बुरा भला नहीं कहा था। अब वफाकी काबीना अदालती फैसला ना मानने का कह रही है। जजेस को डराया धमकाया गया। फैसला उनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। हुकूमत में बैठे अफराद सिसिलियन माफिया हैं। ये अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरार डाल रहे हैं। नवाज शरीफ ने 1997 में भी अदालत को तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट मुल्क के फायदे के लिए मुत्तहिद रहेगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया। इंतखाबी शेड्यूल जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 14 मई को इलेक्शन होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। अवाम 14 मई को नए असम्बली अरकान का इंतखाब करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली की जानिब एक और कदम। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान आज चीन में मुलाकात करेंगे। दोनों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा बैतुल मक़दस और गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद मंजूर।
قرارداد پاکستان نے پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 38، مخالفت میں 4 ووٹ پڑے۔ مخالفت کرنے والے 4 ممالک میں امریکہ اور برطانیہ شامل۔ مقبوضہ بیت المقدس میں دوسرے روز بھی کشیدگی برقرار۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ سے 350 سے زائد نمازیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینیوں کا احتجاج، حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان غزہ کی سرحد پر جھڑپیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہو کر نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ یورپی یونین اور عرب لیگ کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ عرب لیگ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ترک صدر کی بھی مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ رجب طیب اردگان نے کہا کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے سرخ لکیر ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی بربریت پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا دوسرا سلسلہ داخل ہونے کے بعد شدید بارشیں۔ کوہلو، ہرنائی، زیارت سمیت کئی شہروں میں موسلا دھار بارش کے ساتھ یالہ باری۔ زیارت میں ندی نالوں میں طغیانی، سنجاوی، ہرنائی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہونے سے گاڑیاں سیلابی ریلے میں پھنسی رہیں۔ محکمہ موسمیات کی مزید بادل برسنے کی پیشگوئی۔ تونسا شریف میں کوہ سلیمان پر موسلا دھار بارش اور یالہ باری۔ تمن بزدار اور تمن کیسرانی کے ندی نالوں میں طغیانی۔ کوہ سلیمان کی مقامی آبادی کا تونسا اور دوسرے علاقوں سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ فصلیں تباہ ہونے سے غذائی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا الیکشن کمیشن نے بلا اختیار انتخابات کا شیڈیول جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ حکومت پر بائنڈنگ نہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کہ 4-3 اور 3-2 کا فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ فل یا لارجر بینچ کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ قانونی لڑائی لڑ کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ پی ٹی آئی کا وفاقی وزراء کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا اعلان۔ فواد چودھری نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کا مطلب بغاوت اور انارکی پھیلانا ہے۔ وفاقی کابینہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کرنے کا اعلامیہ واپس لے۔ اعلامیہ واپس نہ لیا تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی پارٹی رجسٹریشن کی منسوخی کے لیے درخواست بھی دائر کریں گے۔ ججز پر ریفرنس دائر کرنے کی باتیں بے وقوفی ہیں۔ تحریک انصاف کا پنجاب الیکشن کی تاریخ پر اظہار تشکر۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں مظاہرہ۔ اسد عمر نے کہا ملک میں کوئی شخص آئین سے بالا تر نہیں۔ پاکستان کے فیصلے بند کمروں یا لندن میں نہیں ہوں گے۔ فیصلے کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو ہے۔ ملک کسی کی مرضی سے نہیں، آئین کے مطابق چلے گا۔ قوم پیچھے ہٹنے والی نہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے، وہ ہمیں آج پہچانتے نہیں، شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو، لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی۔ آج ہمیں نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی حکومت سے گلے شکوے، کہا وزراء کو آج ہم نظر نہیں آتے، ہمیں پہچانتے نہیں، شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو۔ تحریک اعتماد عدم اعتماد کے وقت ہمیں کہتے تھے جو کام تم کر رہے ہو سنہری تاریخ لکھی جائے گی۔ ہماری وجہ سے وزراء آج جھنڈے لگا کر گھوم رہے ہیں، وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، ورنہ جیلوں میں ہوتے۔ ہمیں نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ چیئرمین نیب کو انکوائریز بند کرنے کا اختیار ہوگا۔ انکوائریز متعلقہ ایجنسی، ادارے یا اتھارٹی کو بھجوائی جا سکیں گی۔ چیئرمین نیب کیس ختم کرنے کا بھی مجاز ہوگا۔ وفاقی حکومت نے نیب قانون میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ عدالت مطمئن نہ ہونے پر مقدمہ متعلقہ اداروں، ایجنسی یا اتھارٹی کو واپس بھجوا سکے گی۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 8 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی حامد رسول شہید۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ حیدرآباد میں پولیس پر منشیات فروشوں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ حکام کے مطابق پولیس نے منشیات فروشوں کے اڈے پر چھاپہ مارا۔ منشیات فروشوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا۔
शेखुपुरा में कार से करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद। पुलिस ने 52 किलो अफयून और 43 किलो चर्स पकड़ ली। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने गाड़ी के खुफिया खानों में मुनशियात छुपा रखी थी। कराची के चिड़ियाघर में गैर मुल्की डॉक्टर्स का हथनी नूरजहां का मुआयना। 2 ऑपरेशन के बाद इलाज मुकम्मल कर लिया गया। हथनी को सेहतयाब होने में 1 माह लगेगा। हुक्काम का चिड़ियाघर में मौजूद दोनों हथनियों को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। सफारी पार्क में नए हाथी घर बनाए जाएंगे। बकिंगम पैलेस ने बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब का दावतनामा जारी कर दिया। वेस्टमिनिस्टर एबी में होने वाली तकरीब में 2000 मेहमानों को मदऊ किया गया। तकरीब में मलिका एलिजाबेथ दोम को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। साबिक ब्राजीलियन सदर की अहलिया सऊदी तोहफा छुपाने पर परेशान। साबिक खातूने अव्वल ने $32 लाख का ज्वेलरी सेट जाहिर नहीं किया था। तोहफा उनको सऊदी अरब के सरकारी दौरे के मौके पर मिला। सऊदी तहफ़ की तहकीकात के लिए साबिक सदर बोल्सनारो पुलिस हेडक्वार्टर में पेश भी हो चुके हैं। चीन का अमरीकी डॉलर की इजारादारी खत्म करने के लिए बड़ा कदम। IMF के मुकाबले में एशियन मॉनिटरी फंड बनाने की तजवीज दे दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म का इंकशाफ। अनवर इब्राहिम ने कहा कि सदर जी ने फंड बनाने की तजवीज का खैर मकदम किया। मलेशिया मुस्तकबिल में डॉलर पर इन्हसार नहीं करेगा। अमरीकी रियासत मैसूरी में समुद्री तूफान से तबाही। 5 अफराद हलाक। तूफान से रियासत में मुतादिद कस्बे मुतासिर। बोल्गर काउंटी में मुतादिद मकानात को नुकसान। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मरीम नवाज ने मरियम औरंगजेब के साथ मिलकर फ्रूट की चाट बना दी। वीडियो सबसे शेयर करते हुए कहा कि फ्रूट चाट के बगैर कैसा इफ्तार। हम सिर्फ सियासत नहीं बल्कि घर के काम भी करते हैं।